हो सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जो आसा तो करपाक जाय. दुसरो पोल्युटर पे प्रिन्सिपल. पे म्हटले की रोखडेच उडास येता आमकां बॅगां आनी हितून खंय तरी आमी आमिशाक बळी पडटा. हे जे पोल्युटर पे प्रिन्सिपल कोणा खातीर जे पोल्यूट करता, आमचे उदक यूज करता, आमचे जमनी यूज करता, रिसोर्सीस नॅचरल रिसोर्सीस यूज करता, ते तशेंच दवरपाक काही जाणांनी झाडां कापता. आमच्या आसगांव पेठेच्या जवळ 40 झाडां कापली. पण कोणे थोड्यांनी सांगले आम्ही घालतले, अजून पासून ती लावकूच ना, कशें उपयोग ना. झाडां जर कापल्या ती झाडां परत लाया, फक्त लांब फोटो सेशन करू नाका. तर ती झाडां वाडया, ती झाडां वाडया त्या फुडल्या पिढये खातीर. कारण ती झाडां म्हणजे आमचं ऑक्सिजन आमकां मेळटली. आणि हे जे जे पोल्युटर करतात ते सगळे नॅचरल रिसोर्सीस ते सगळे करचे पडटले. म्हणून तुमकां सांगता पोल्युटर पे प्रिन्सिपल फॉर कोणाक? नेचराक, नॉट फॉर द बॅड. प्रिकॉशनरी प्रिन्सिपल. प्रिकॉशनरी प्रिन्सिपल म्हणजे कितें? पयलीं जेन्ना तूं खंयचें कितें करता प्रोजेक्ट, तेका एक प्रिकॉशन एक रोड मॅप धरूंक जाय. तो रोड मॅप असो आसूंक जाय की तो खंयतरूच खंय हेल्थाक प्रॉब्लेम जावंक जायना. पोल्युशन जावंक कितें जातलें फुडें, हेल्थ कशें पॉलिसी हे करूं शकता हाजेर विचार जावंक जाय. तर रोड मॅप घेवचो तेन्ना तुमी डेव्हलपमेंट करपा खातीर वचपाचें. आणि चवथो म्हणटा तो इंटर जनरेशन इक्विटी. म्हणजे कितें? फुडल्या पिढये खातीर हे जे आमी जे कितें करता काम ते फुडली पिढये खातीर दवरपा खातीर काम करपाची गरज जावन आसा. आणि हो सगळो जो कन्स्ट्रक्शनचो प्रोजेक्ट जो आसा अबाव 5 crores वयर, हे सगळी जेन्ना पॉलिसी आमी फॉलो करतले 4 पॉयंट, तेन्ना खंय तरी डेव्हलपमेंटाचो विकास, डेव्हलपमेंटाचो विकास तो दिसतलो. आता तुम्ही बारीकशे एक एक्झाम्पल तुमकां पाटो पूल पळयात, कितलीशीं घरां पळयात, एन्सेस्टर घरां जी 100 वर्सां जाता अजुनूय तशीच आसा. आमी पूल बांदता, 5 वर्सां पयलीं घो करून पडटा. रोड पळयात, रोडाक कितलेशेच तरी तर खड्डे पडलेले आसा. हे चल्ला कितें? जो टॅक्स पेयरांचो पयसो आसा तो वेस्ट वयता. आणि ह्या टॅक्स पेयरांचो पयसो न घालपा खातीर जे कोण करता न्हू त्यांच्या बदलाचे पयशे काढात आनी थंय घालात. हेच जर तुमकां सांगता होच खरो सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जावन आसा. आणि ह्या डेव्हलपमेंट चार्टराक तुमचो सगळ्यांचो मोगाचो पाठिंबा आसतलो. हेचेर हांव तुमकां ताळे वाजून तुमी मातशें हें करात. मामलेदाराचो नेगेटिव्ह टेनन्सी एक्टाचो म्हटल्यार हो जो आसा मामलेदाराचो एक्ट जो आसा गोवा एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट, हेचेर कितें म्हणटा? नेगेटिव्ह करता ते. हो नेगेटिव्ह कित्या खातीर करता? ती जमीन काडून कोणाच्या घशांत घालपाची, थंय डेव्हलपमेंट करपाचो. 1964 जेन्ना येतालो तो कित्या खातीर? कसेल त्याची जमीन हाचो जो फायदो उखल्लो त्या काही मनशांनी आणि थोडे पॉलिटिशियन, थोडे ब्युरोक्रेसी हेंच्यांनी काम कितें धंदे केले गेले, आपले कशी पॉलिसी करपाचे निगेटिव्ह टेनन्सी दाखोवंक लागले. ह्या निगेटिव्ह जेन्ना टेनन्सी दाखयता तेन्ना कोणाची तरी जमीन ती काडून विकपाची. एग्रीकल्चर आतां आमच्या जस्टीस रिबेलन सांगलें आमकां की टेनन्सी जी आसता एग्रीकल्चर ही एग्रीकल्चर करपा खातीर पण थंय व्हडले प्रोजेक्ट येता. थोडे जाण कितें करता? फार्म हाऊस घालता, खंयचे एक्टर येता आनी ते करता सगळे. आणि आमी न्यूज म्हणटा त्या खातीर 5 वर्सां जे कितें आसा ते एक्झामीन करा, रिएक्झामीन करा. आणि तेच्या खातीर हाय कोर्टाचो जज, रिटायर्ड जज किंवा डिस्ट्रिक्ट कोर्टाचो रिटायर्ड जज हेंकां नेमणूक करा, ती समिती करा. आणि त्या समितीत सगळ्यांक हे करून एक्झामीन करपाचें, रिएक्झामीन करपाचें. आणि जे सारखे डॉक्युमेंट आसा ते डॉक्युमेंट हाडून दाखोवपाचे. कारण ही सगळी फटींगपणा करता. फक्त जमीन कशी घेवन करपाची आणि ते कॉन्क्रीटचे जंगल कशें करपाचे हाजेरूच ह्या खातीर हो चार्टर जावन आसा. हेचा तुम्ही पाठिंबा करपाचो. आणि ताका तुम्ही ताळे वाजून हो तुम्ही पाठिंबा दिवपाची गरज जावन आसा. आणि सोसून नेतो म्हटल्यार कितें? फुडलें कितें? घरान बसून आमी रावपाचें ना. विद्रोह करपाचो. विद्रोह कोणा खातीर? त्या आमच्या जमनी खातीर. विद्रोह करपाचो आमच्या न्हंये खातीर. विद्रोह करपाचो आमच्या वाऱ्या खातीर, आमच्या पोल्युशना खातीर, आमच्या म्हणटा ते डोंगरा खातीर. प्रत्येक जाणांनी उठपाची गरज जावन आसा. जावं तो भुरगो, जावं तो जाणटो. कारण हांगा जाणटो कोण ना. जर तर 75 वर्सांचो जज भायर सरता जाल्यार आमच्या तरणाट्यांक कित्याक भायर सरपाची गरज ना? हेच तुज्या तरणाट्या विरोधानो हो गोंय तुमचे
कित्याक ना? फक्त घराकडे बसून ताळी वाजून जावचे ना, हॉलान ताळी वाजून जावचे ना. येणार विकास करे आणि गोंय आमच्या समाजा खातीर फुडल्या पिढये खातीर इनफ इज इनफ. For trees, and here we are today to save it. So I am here to speak on 10th point charter, point 7 and 8, the demand. No development be allowed on near natural water bodies, lakes, rivers, forest, hills and seashores. Like I said, we are surrounded by the seashore. आणि ओ जेन्ना development seashoreाचेर जाता, I am staying just near the Baga beach, and it is sad to see early morning we cannot even go for a walk. Why? Because of the development which has taken place. And the thing is, even the sand dunes which are called the protectors are no more can we see. Can we see the sand dunes? No. Why the sand dunes were there? To guard the water from To coming guard, south. to protect. Water. Tsunami येयल्यार खंय धांवचे आमी? तुम्ही सांगा, बागा गेल तो डिस्ट्रॉय, खंय धांवया? So see, it is time for us to wake up and give a call to our leaders, because considering the public trust domain, all projects must be subjected to the polluter pays principle, precautionary principle and intergenerational equity. Do we agree with this? Yes. Are we supporting this demand? Yes. So are we going to say no to the development on the beaches, Yes. the natural resources, the lakes, because amchi salmona zor, it is dying. Are we going to protect it? Are you all going to support us Yes. in this fight? Yes. Because see, amche modenu जोरी तर वर्सांनी सुबेज आसत, गांवसांनीतलो या जस्टिस फर्दीन रिबेलो इज देयर विथ अस. सो त्याची आमी उर्बा घेवया न्हू आनी आमचे गोंय सांबाळूंक वावरुया. Are we there? Yes. So are we going to support this demand? Yes. Please give a loud of applause so that the demand is fulfilled. Thank you very much. I am to speak on the demand 8. Once again, Mrs. Ryan did not mention that I am here water to quality is not